Салом алейкум бародаро. Ин омадем портер бозори шаҳри Хужан. Эҳтиёта портери намор мегирем, аз шумо дастгирӣ лайк мезанед, видео подписка мекунед. Чӣ портеро даго бошад 1-2 Kia Bongo. Дар комментар нависед, ҳатман омода барои шумо сиёмка кардан мегирем бародаро. Рафт. Лайк бизанед. Чанд пул ме? 135,000 аком. Вагон соли 2018 буд аст, мотор 133 портер 2. Родной краска. Нархи 133,000 сом савдо мешаст бо. Донишам нишон медем, хушро нигоҳ кунед. Ин ҳолати салон электрика, регулировка ба кемка, салон кожини салон, коробкаш механика. Марҳамат. Салон хушамдаст. Запаска пешқафо ҳаст. Документош салона? Документош салона. Баъдро харидор бошта марҳамат занг мегиред 92 780 12 38. Харидоро марҳамат. Баъдро марҳамат. Портер 2 соли 2014 мотор 133 бампери электромобил даст. Ин салонаш марҳамат. Электрика регулировка ба камика, инҷош кожини салон мультитарафа, коробка механика, 130,000 пробег дорад. Запаска пешқафо аст. Техас мотор утилизация дорад. Нархи 120,000 сом аст. Мошин боз савдо мешавад. Харидор бошта марҳамат. Номерин зангда мошина савдо кардем. Номер шамо даком? 92 200 19. Харидорон марҳамат. Номер зангда савдо кардем. Гирифтам мегирад. 120,000 сом савдо мешавад. Баъдро марҳамат. Як дига портер 2 даст. Мошин вагони соли 2015 мотор 133 CRD. Баъдро мошин чалзон мекунем, хушро нигоҳ кунед, як дига лайка бизанед. Мем тоза чаш даст марҳамат. Ҳолати балонош марҳамат баъдро. Электро пакет инҷа регулировка ба каминка, бебини салон, кожини салон, мультитарафа, коробкаш механика, монитор дорад баъдро. Пробега чанд ина? 139,000 пробег дошта баъдро. Запаска пешқафо ҳаст. Техас мотор утилизация дорад баъдро. Нархи 130,000 сом мошин боз савдо мешавад. Харидор бошта марҳамат. Номеро медем, занг зам мошина савдо кардем. Бигиред. 92 588 63 25. Документош салона. Харидоро марҳамат. Марҳамат. Портер 214 даст марҳамат. Соли 2014 мошин вагони мотор 133 CRD. Баъдро мошин чалзон мекунем, хушро нигоҳ кунед, як дига лайка бизанед. Рафт. Ин ҳолати балонош мебарад. Салон, электропакет, кожини салон, коробка механика, мультитарафа. Пробега 185,000 пробег дошт. Ҳолати кафош марҳамат. Запаска пешқафо ҳаст. Документош хена? Документош хе? Тамом шудеги? Утилизация шуда? Утилизация дорад. Техас мотора кантар монда будаст баъдро. Нархи 120,000 ме? 120,000 сом савдо мешавад бо. Харидор бошта марҳамат. Номер медем, занг зам мошина савдо кара бигиред. 92 чай 5 таф ме? 5 таф 82. Харидор бошта марҳамат баъдро. чодраи дака боша дегам омода. Диде савдои гирифтан гирем. Kia Bongo ини ки бошад? Ҳама меписем ку. Эй Bongo ини ки? Ани ёме? Bongo ишоме мак? Чанд пул? 140,000 соли 2016 буд аст. Мотор 133 мешад. Kia Bongo. 140,000. Ҳолати салон, электропакет.
اون طرف کاروکای مکانیک کوژنی سلام مرحبا باردارو سپاسگزار شد دست من مرحبا سلام خوش بود است خدمت رو utilizatsiya dora bordir narxi 140 dollar so'msiya savdo mishad nomeri bilan xaridor boshlagan zangizda savdo qildik 92 824 26 24 yani yakti دیگه سفید bordir سال 2017 ماشین واگن motor yaksi C7 elektropaket kojeli salon multifunksional коробка mexanika Biraz. این نشان باردار میگه من خریدار باشم این نمره زنده سعودی که گرفتم میگیره 92 824 26 24 خریدار و مرحمت اسپکت میگه 2012 دست میگه چاپله چند دکو چند نقشه یکسی بشیش نقشه یکسی بشیش هزار سوم کسان سعوده مصرف کنید کوژنی سلام یکسی بشیش هزار سعوده مصرف خیلی دار باشتم مرحمت نامه بکنید داشت سالانه بزرد کنید 26 یک قسمت رو utilizatsiya 92 588 91 خیلی دار مرحمت اسپکت کنید باردارو نرخ ما بزرگ نمیخه خریدار باشته اومده مرحمت زنگیزه یا اومده از پیشیده سعودو کرد گرفتن بگیره هم با نمودی پورتر هست کیه بونگو هم با نمودش هست خریدار اومده هم بگیره ماشین بازار حاضرش باردارو همین جای پیشترش اگر یکم دیگر جا کشی دیگه سراغ نور میگیریم پیشکش شما میگردونیم کجا جاش آدرس شامش میفهمیم حاضرش همین جای کنش آماده میگیرد